अस्सलाम वालेकुम। आज हम आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को इस दुनिया में बसा दिया तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को बहुत सी औलादें दी। जैसे कि सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत फैला दिए। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बीवी हव्वा को बनाया। जैसे कि एक हदीस से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के बारे में हुस्न सुलूक की नसीहत को कबूल करो। क्योंकि वो पसली से पैदा की गई हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इन दोनों से, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा से, बहुत से लड़का लड़कियों को आबाद करा दुनिया में। और इस तरीके से दुनिया के बसने का एक सिस्टम जो है वो अप्लाई हुआ। और आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को अल्लाह ताला जब औलाद देते थे तो एक बार में उनके ट्विंस होते थे, और ट्विंस होते होते इस तरीके से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में बसे। और तब की शरीयत ये थी कि पहली बार में जो लड़का लड़की होते थे वो आपस में सगे बहन भाई होते थे, और जो नेक्स्ट टाइम होते थे वो आपस में कजिन होते थे। तो इन लड़का लड़की की पहली बार वालों की तो आपस में शादी हराम थी क्योंकि वो सगे बहन भाई थे, और जो नेक्स्ट टाइम होते थे उनकी आपस में शादी जायज होती थी क्योंकि वो कजिन कहलाते थे। तो इसी में फिर हमें पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा के एक बेटे काबिल थे और एक हाबिल थे। तो हाबिल की शादी काबिल की बहन से होनी थी और काबिल की शादी हाबिल की बहन से। लेकिन काबिल की बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो काबिल ने अपनी ही बहन से शादी करने का फैसला किया, जो कि गलत था क्योंकि वो उनकी सगी बहन थी और सगी बहन से शादी करना हराम है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया और कहा कि अच्छा, एक काम करो कि तुम दोनों कुर्बानी करो, जिसकी भी कुर्बानी अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर लेंगे वो बरहक होगा और उसका फैसला सही होगा। तो जो काबिल उनके बेटे थे आदम अलैहिस्सलाम के, काबिल ने कुर्बानी में अल्लाह ताला को गेहूं और जो फसल थी वो कुर्बानी में दी, और जो उनके बेटे हाबिल थे उन्होंने एक बकरा, मोटा ताज़ा बहुत अच्छा तंदुरुस्त बकरा जो था वो अल्लाह की कुर्बानी में दिया। और इस बारे में कुरान पाक में ही आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इफ़क़र्रा बक़ुरबाना फ़तक़ुब्बला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखिरा, कि जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो अल्लाह ताला ने एक की कुर्बानी को कबूल कर लिया और दूसरे की कुर्बानी को कबूल नहीं करा। तो अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया। आसमान से एक आग आई और वो उनकी कुर्बानी को उसने जला दिया। तो पहले जो रूल था वो इस तरीके से होता था कि जब कुर्बानी को रख दिया जाता था तो आसमान से एक आग आती थी और वो उस कुर्बानी को जला देती थी। इससे पता चल जाता था कि उनकी कुर्बानी एक्सेप्ट कर ली गई है। तो हाबिल की कुर्बानी जो थी वो जल गई, आसमान से आग आई और उसने मेंढे को जला दिया। तो इससे पता चला कि हाबिल की कुर्बानी अल्लाह ने एक्सेप्ट कर ली है और काबिल की कुर्बानी नहीं जली। तो इससे पता चला कि हाबिल की कुर्बानी नहीं कबूल हुई। तो अब काबिल को जो था बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मेरी कुर्बानी क्यों एक्सेप्ट नहीं की अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला वो क्या करा उसने, काबिल ने अपने भाई को गुस्से में मारा। और उसने जो उनके भाई थे काबिल, उन्होंने कहा क़ाला लअक़्तुलन्नका, कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इस पे उनके भाई जो हाबिल थे कि उन्होंने कहा कि मैं अपने रब से डरता हूँ, अगर तुम मुझे मारोगे, तुम अपने हाथ मुझे मारने के लिए बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ। तो उन्होंने उन्हें नहीं मारा और वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे काबिल के, उन्होंने उनको गुस्से में मर्डर कर दिया। ये पहला मर्डर था जो इस दुनिया में हुआ था, ये काबिल ने पहला मर्डर किया था। अच्छा, इसमें हम हो सकता है कि कंफ्यूज हों कि किसने किसको मारा। तो हाबिल जो थे उनको मारा गया था, और काबिल कौफ से आता है तो, और कातिल भी कौफ से आता है। तो इससे हमेशा याद रखना कि जो कातिल था वो काबिल था। तो कौफ से हम याद रखेंगे तो इससे हमें बहुत आसान हो जाती है ये चीज़ याद रखना कि किसने मर्डर किया था, किसने कत्ल किया था। तो काबिल ने कत्ल किया हाबिल का। ये पहला ज़मीन पे जो था कत्ल था जो हुआ था।
اب جب انہوں نے انہیں مار دیا تو انہیں مارنے کے بعد بہت زیادہ اس چیز کا افسوس ہوا، کیونکہ اس وقت تو غصے میں ان کے لیے یہ کام کرنا بہت آسان تھا، کیونکہ جب شیطان ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کوئی کام صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، لیکن جب ہم وہ ایکٹ کر چکتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے۔ اب انہیں بہت زیادہ افسوس ہوا کہ میں کیا کروں۔ اب انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا، یہ پہلا زمین پہ قتل تھا، انہیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں حابیل کی جو لاش کے ساتھ ہے میں کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو دفنانے کا طریقہ ایک کوے کے ذریعے سکھایا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا، اور اس کو یہ چیز سکھائی گئی کہ کس طرح سے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ جب اس نے قابیل نے کوے کو دیکھا تو اس نے کہا ہائے افسوس میرے اوپر، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں۔ تو اس طریقے سے دفنانے کا ایک طریقہ بھی بتایا گیا۔ تو پھر یہ اس طریقے سے قابیل نے حابیل کو مارا۔ اچھا، اور اس کے بارے میں، اس قتل کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے اس قتل کا ایک حصہ قابیل کو ملتا رہے گا، کیونکہ قابیل نے پہلے قتل کی شروعات کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کوئی برائی کی شروعات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی وہ برائی کرتا ہے اس کا ایک حصہ ہمیں ملتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں اب جتنے بھی مرڈر ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کو ملتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے پھر آگے زندگی گزرتی گئی اور آدم علیہ السلام کی پھر وفات کا وقت قریب آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور جس دن تخلیق ان کی ہوئی تھی اس دن بھی جمعے کا دن تھا۔ اور آدم علیہ السلام کے دفن ہونے کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ ہندوستان میں اس پہاڑ کے قریب انہیں دفن کیا گیا ہے جہاں جنت سے انہیں اتارا گیا تھا، اور ایک قول کے مطابق مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا ہے۔ ہماری بحث یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہاں دفن ہیں، کس دن وہ ہوئے تھے، کس دن ان کی وفات ہوئی تھی۔ ہمارا جو اصل مقصد ان کی اسٹوری سے لینے کا ہونا چاہیے وہ ہے کہ ہمیں کیا لیسنس ان کی اسٹوری سے ملتے ہیں، ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ اور آج کے جو لیسن ہیں اس میں جو ہمارے سیکھنے والی باتیں ہیں اس میں پہلا یہ ہے کہ کبھی بھی ہمیں شریعت سے ہٹ کے کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہم فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا، غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے پیچھے جو آئیڈیاز ڈالتا ہے نا، وسوسے، وہ یہ جن ڈالتا ہے، یعنی کہ شیطان ڈالتا ہے۔ جیسے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور انہیں یہ جو پیڑ تھا اس کا پھل کھلوا دیا۔ اسی طریقے سے پھر اس نے ان کی اولاد کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اپنی ہی سگی بہن سے شادی کر لو، اور وہ فتنے میں پڑ گیا، آزمائش میں پڑ گیا۔ تو ہمیں کبھی بھی شریعت سے ہٹ کے کام نہیں کرنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ یہ آئیڈیاز شیطان کے تو نہیں ہیں۔ جس طریقے سے وہ خود جنت سے نکلا اسی طریقے سے وہ ہمیں بھی تو جنت سے دور نہیں کر رہا۔ دوسرا ہے کہ جب بھی ہم قربانی کریں تو ہم اپنی قربانی بیسٹ چیز کی کریں، جو بیسٹ لیول کی قربانی ہے۔ ہماری نیت بھی بہت اچھی ہونا چاہیے، دکھاوے اور ریاکاری کی نہیں ہونا چاہیے، اور جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دیں وہ بھی بیسٹ کوالٹی کی ہونا چاہیے۔ کبھی بھی خراب، پھٹی، پرانی، ردی چیزوں کو اور دکھاوے کے لیے چیزوں کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ قربانی میری اللہ کو پسند آئے گی، بلکہ اللہ کو خوش اخلاقی کی صاف نیت کے ساتھ، اللہ کو رضا والی نیت اور بیسٹ چیز جو ہم دیتے ہیں اللہ کو وہ چیز پسند آتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں بیسٹ چیز دینی ہے۔ تیسری ہماری آج کے لیسن میں سیکھنے والی بات ہے کہ کبھی بھی ہمیں گناہ جاریہ نہیں کرنا ہے، جیسے کہ یہ قابیل نے قتل کر کے اپنے لیے گناہ جاریہ بنا لیا۔ تو ہمیں پیچھے اپنے کبھی بھی ایسی چیزیں، ایسا فیشن ایجاد نہیں کرنا ہے کہ ہم وہ کر کے اتنی لڑکیوں کو انسپائر کر گئے کہ ہم تو مر گئے، اور وہ فیشن ہمارے پیچھے بھی چلتا رہا اور ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ بنتا رہا۔ یا ایسے اسٹیٹس گانوں کے ہم نے لگائے کہ لوگ ہمارے مرنے کے بعد بھی اسے کرتے رہے، یا ایسی مکس گیدرنگ کی ہم نے چیزیں کر لی کہ ہم تو کر گئے، لوگ انسپائر ہوئے کہ یہ چیزیں تو بہت اچھی ہیں، اور ہمارے مرنے کی بات لوگ وہ کرتے رہے، تو ہم تو مر جائیں گے لیکن اس کا گناہ ہمیں ملتا رہے گا۔ تو ہمیں کبھی بھی گناہ جاریہ نہیں کرنا ہے۔ چوتھا، کوے والے لیسن میں ہمیں سیکھنے والی یہ بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنا ذہن کھولنا ہے اور اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہے، اور آس پاس
जिससे भी हमें जो चीज़ सीखने की मिले उससे हमें अच्छी चीज़ को सीखना है, चाहे वो इंसान हैं, जानवर हैं। जानवरों में हमने देखा है कि परिंदे किस तरीके से एक सफ़ बना के उड़ते हैं, किस तरीके से उनके अंदर जो मिल के काम करने का जज्बा होता है वो होता है। छोटे बच्चों से हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं कि छोटे बच्चे चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, बहुत चीज़ों के सवाल करते हैं, उन चीज़ों को सीखते हैं। तो हमें अपने आसपास अपने जहन को खुला रखना है, और जिस भी इंसान से, किसी भी अल्लाह की मखलूक से हमें जो सीखने की चीज़ मिलती है वो हमें करनी है। और जब हमारी वफ़ात का वक्त करीब आए, या जो भी हमारी पूरी ज़िंदगी है, जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को सही राइट डिसीजन लेने के बारे में बताया कि इस तरीके से कुर्बानी करो, हमें भी बच्चों को हमेशा गाइड करना है जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने किया। तो इस तरीके से हमें उनकी ज़िंदगी से इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और उन चीज़ों को हमें अप्लाई ख़ुद भी करना है, अपने बच्चों को इंशाल्लाह सिखाना है। और एक और चीज़ मिलती है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे शीत अलैहिस्सलाम को बुला के जो वसीयत की थी ना, वो दौलत की, माल दौलत की नहीं थी कि कैसे तुम दुनिया में रह के तरक्की करना, पैसा कमाना, बैंक बैलेंस बनाना, बल्कि उन्होंने वसीयत की थी दिन रात के वक्त में कैसे इबादतें तुम्हें अदा करनी है, इसकी तालीम दी थी। यानी कि अल्लाह को राज़ी करने की उन्होंने वसीयत की थी, कैसे तुम्हें इस दुनिया में रहना है, गाइडेंस इस चीज़ की दी थी। तो हमें भी अपने बच्चों को जो ज़िंदा रहते और अगर हमारी मौत का वक्त करीब आ जाए और हम इतने होश में हों, तो हमें हमेशा उन्हें अल्लाह से जोड़ने वाली बात करनी है। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की इस पूरी स्टोरी से जितने भी सीखने वाले लेसन हैं, अल्लाह ताला हमें उन्हें अप्लाई करने वाला बनाए, उन्हें आगे बताने वाला बनाए। और इस स्टोरी को बताने में मुझसे जो भी कमी कोताही हो गई, गलती हो गई, हमारे सुनने समझने में गलती हो गई, अल्लाह ताला उस चीज़ से दरगुजर फरमाए। और जो हमारा मकसद है कि हम अपने अल्लाह से जुड़ें, अपने अंबियाओं से जुड़ें, हमारे बच्चे अपने अंबियाओं से कनेक्ट करें, अपने दीन को बहुत अच्छे से समझें, अल्लाह ताला ये जो नीयत है ना, इस नीयत को कबूल फरमा ले, और अल्लाह ताला हमेशा अपनी रज़ा पे हमें राज़ी रखे। आमीन सुम्मा आमीन।